Okay, Assalamualaikum. So kita sambung kuliah keempat. Okay. Hari tu kita habis pada chapter, kita masuk pada chapter 2. So dah masuk pada coordinate equation. So yang tu saya stop sikit. Saya akan masuk pada contoh soalan. So you all boleh untuk ulang kaji. Okay. So yang ni adalah rakaman 3 jam. So saya akan buat 1 jam lah untuk yang untuk presentation. Okay. So ni adalah contoh example ataupun untuk chapter 1. Okay, contoh yang pertama. So kita ada what wavelength does a hydrogen atom emit or absorb as its excited electron. Okay, so yang ni kita akan tengok saya bagi dua soalan. So ini dia kata carikan nilai wavelengthnya di mana hydrogen atom emit atau absorb. So emit ni untuk pergi ke mana dan absorb untuk pergi ke mana. I hope you all dah boleh jawab. Okay, so kita ada daripada state n equal to 6, so number quantum 6 and 6 kepada 3. Okay, dan satu lagi excited form daripada kedudukan 4 kepada kedudukan nombor kuantum 9. Okay, so untuk soalan A, okay, daripada 6 kepada 3, kuantum nombor 3. So rumus asal yang ni, so I hope you all boleh hafal lah. Sebab rumus ni biasa tidak dinyatakan lah dalam soalan exam. Okay, so energi pada nombor kuantum tertentu, pada nombor kuantum yang kita nak kirakan tu, equal to negatif 13/6. Sorry, negatif 13.6 dengan n kuasa 2 elektron volt. Okay, so yang ni you all kena tahulah kenapa negatif. Biasa saya dah terangkan dalam notes yang sebelum ni. Okay, selagi nilai ni adalah negatif, so dia akan still ada ikatan antara kuasa dan elektron. Okay, so untuk energi pada nombor kuasa 6, so you just masukkan n ni gantikan dengan 6. So it will be negatif 13.6 dengan 6 kuasa 2, so 36. So you akan dapat negatif 0.38 elektron volt. Okay, so then energi pada nombor kuantum 3, okay, just masukkan je nilainya. So 3 kuasa 2 adalah 9, so akan dapat negatif 1.511 elektron volt. Kalau tengok antara nombor kuantum 6, energi pada nombor kuantum 6 dengan energi pada nombor kuantum 3, so yang ni adalah lebih tinggi lah kan. Okay, dan seterusnya makin meningkat energi tu akan jadi makin nilainya akan menghampiri kosong. So E infinity adalah kosong. Okay, so di sini kita kirakan dia punya delta T, perubahan tenaganya. So E kita tolak dengan E6, kau akan dapat around 1.113 electron volt. So now you have the total energy between the n equal to 6 state kepada n equal to 3 state. Okay, then you masukkan dia punya rumus. Okay, yang ni pun korang kena hafal. Lambda equal to Hc per delta E. Okay, so Hc ni terpulang lah. Boleh pakai either you nak pakai 12.4 darab 10 kuasa 3 electron volt Armstrong, ataupun lagi senang 1240 electron volt dot nanometer. Okay, for me I prefer the second one, much easier to calculate. Okay, so sebab biasanya wavelength ni kita berikan dalam unit nanometer. Okay, so per dengan yang data E tadi. So yang formula ni pun please hafal lah. This is, you should know lah. Okay, even the SC pun kena hafal jugalah. Okay, so EV dengan EV kita boleh masukkan. So then you calculate, you akan dapat sama ada you nak
buat 1003 ni ataupun nak total 1094 nanometer pun boleh, either both macam ni. Okay, so next kita pergi soalan B. Okay, so daripada kedudukan sebenarnya ni dia excited lah, dia pergi kepada nombor kuantum yang lebih tinggi. So daripada n equal to 4 state kepada n equal to 9 state. Okay, so formula asalnya adalah sama juga. Biasanya kalau dalam exam formula ni pun saya akan bagi jugalah sikit, at least we try to answer the question. Okay, so yang ni you kirakan je lah energy pada kuantum 4. So masukkan n kuasa 2 ni jadi 4 kuasa 2 jadi per dengan 16. So akan dapat negatif 0.850 electron volt. Okay, and then yang untuk energy pada nombor kuantum 9 akan dapat 81. Okay, so yang ni actually kita tak consider sangat dia punya plus minus dia, kita semua nak tengok perbezaan antara dua nilai ni je. Okay, so delta E adalah 0.82 electron volt. Okay, so then you boleh calculate lah untuk nilai lambda equal to Hc per delta E. Okay, Hc ni ni pun memang kena hafal lah. Okay, actually dia ada calculation dia, kena kita updatekan nilai H. Kalau dalam final exam actually dia tuliskan nilai H dan nilai C. Okay, tapi kalau nak jimatkan masa, much better you all just hafal saja, sebab this is to Hc adalah formula. Okay, formula Planck dengan pelajar saya, speed of light. So 140 electron volt nanometer per dengan 0.82 electron volt. Okay, so boleh cancelkan electron volt, so akan dapat 1818 nanometer. Okay, so pasal tu lah. Okay, next kita pergi kepada soalan yang kedua. So I think untuk chapter 1 ni saya just prepare around 4 soalan je. Okay, rasanya you boleh Google kot, boleh dapatkan contoh soalan daripada buku, banyak ada di internet. Okay, soalan kedua. So it says when a hydrogen atom is bombarded, so ada satu hydrogen atom tu dibombarkan lah, ditembak dia macam tu lah. Okay, maksudnya hydrogen atom duduk diam-diam, so ada elektron yang langgar dia. So the atom may be raised into higher energy state. Dia kata elektron atom ni akan kemungkinan akan meningkat pada tenaga kedudukan tenaga yang lebih tinggi. Okay, so as the excited electron falls back to the lower energy levels, light is emitted. So bila dia dah tembak naik ke atas tu, so dia boleh fall back to the lower energy level. So then satu cahaya akan emitted. Okay, so maksudnya kalau daripada kedudukan tinggi kepada kedudukan rendah, dia akan memancarkan cahaya, so emit. Kalau dia mau pergi kepada kedudukan tinggi, dia akan absorb the energy. Okay, so then it says what are the three longest wavelength spectral line emitted by hydrogen atom as it returns to n equal to 1 state from higher energy state. Okay, so kaitan tiga wavelength yang terpanjang emitted by the hydrogen atom apabila dia turun pada n equal to 1 state. So n equal to 1 state adalah kedudukan ground state. Okay, so kita tak ada n equal to 0, so the lowest one is n equal to 1. Okay, so it says here refer the figure for energy level diagrams. Okay, this is untuk, so you all tak perlu hafal lah. Okay, tapi actually E equal to negative 3.6 ni kedudukan ground state ni bila hafal satu. Biasa kalau dalam soalan dia akan berikan lah dia punya energy state untuk setiap nombor kuantum tu. Okay, okay, so for the solution, okay, so that's mean you can calculate kirakan
first search the following transitions from n equal to 2 kepada n equal to 1, dan n equal to 3 kepada n equal to 1, dan n equal to 4 equal to n equal to 1. So all goes to the ground state level. Okay, so this is the excited state 2, 3 and 4. So delta E, so just calculate the perbezaan antara both energy. Okay, so 2 kepada 1, n 2 kepada 1 akan dapat 10.2 elektron volt, dan ni 12.1 elektron volt, dan n equal to 4 is 12.8 elektron volt. So the corresponding wavelength, okay, so this one so sama macam yang tadi. So lambda 2 equals kepada 1. Okay, so perubahan energi atau daripada nombor kuantum 2 kepada 1, so equal to delta energi yang kita dah kirakan tadi. So masukkan nilai Hc 124 elektron volt nanometer dengan 10.2 elektron volt. So both EV dicancelkan, so akan dapat 121.57 nanometer. So 3 kepada 1, so masukkan nilai ni 12.1 elektron volt, so akan dapat 102.48 nanometer. So 4 hingga 1, okay, quantum state 4 to 1, you get the delta E adalah 12.8. That's when you get 96.88 nanometer. So kalau tengok sini, semakin tinggi gap dia, okay, so the wavelength semakin pendek. Okay, that's mean kalau you will see the wavelength for perubahan daripada quantum state 5 kepada 1, so it should be less than 96, should be lower and so on. So these three lines are in the Lyman series. Okay. Okay. So saya masuk ke example 3. So this is okay. So I think kalau yang example 2 ni pun agak senang lah. Okay. So tengok pun soal dia punya equation pun dia bertumpu pada equation yang sama lah. Okay, soalan yang ketiga. The series limit wavelength of Balmer series emitted. Okay, yang ni you kena ingat Balmer series, Lyman series, n pada n buffer, Balmer series pada n buffer. Okay, so partial ni pada buffer. Okay, so yang ni the series limit wavelength of Balmer series emitted as electron in the hydrogen falls from the n equals to infinity state to the n to 2 state. Okay, so n to 1 state adalah Lyman, n to 2 state adalah Balmer, partial n to 3, start from that. So what is the wavelength of the line? So again, soalan ni so refer je pada figure ni untuk mendapatkan diagram energy level dia, untuk mendapatkan energy level dia. Okay, so yang ni senang je lah. So delta E 3.4 kepada tolak kosong. So masih secara kita ketahui tadi, delta E untuk infinity, and nombor kuantum infinity adalah kosong. So akan dapat delta E adalah 3.4 volt. So masukkan je nilai delta E tu, so akan dapat 364.31 nanometer. Okay. Okay, soalan yang keempat, determine the shortest and longest wavelength of Lyman, Balmer and partial series of hydrogen. So tentukan nilai wavelength yang terpanjang dan terpendek bagi series Lyman, Balmer and partial. Okay, so again Lyman adalah n equal to 1, Balmer n equal to 2, partial n equal to 3. Okay, biasanya soalan pun akan pergi 3 basic series ni lah. Okay.
So kalau 3, 4 kena birth tu, dia sudah akan beritahu lah dia punya n equal to berapa. Okay, untuk Lyman series, so kita akan masukkan formula rebirth ni. Okay, so formula pengiraannya kena hafal lah. Okay, okay, sama. Okay, untuk Lyman series, kita tahu Lyman series adalah pada n equal to 1. Okay, so permulaannya daripada n equal to 1. So kita akan masukkan 1 per lambda equal to satu dah masukkan ni formula rebirthnya, dan ini adalah formula arm. So kalau ikut ini adalah 1 per n kuasa 2, tolak ke 1 per k kuasa 2. So di mana k sini adalah after bermula daripada 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay, so untuk wavelength paling panjang, which is correspondent to k equal to 2. Okay, so satu sebenarnya satu lah. Okay, tolak dengan 1 per 2 kuasa 2 adalah akan jadi 1 per 4. So dalam ni terjadi 3 per 4. So darabkan nilai ni. Okay, make sure sebab ni kau tengok 1 per lambda max. So bila lambda max ni bawa ke kanan, so nilai ni akan jadi 1 per nilai ni boleh bawa ke sini. Okay, kalau tak akan dapat jawapan yang salah. Okay, make sure you do the calculation. So if kalau ada buat pilihan ada salah mana-mana, sila beritahu. Okay, kadang saya ada juga pilihan. Okay, so but anything if kalau ada tidak pilihan, saya akan betulkan balik nanti. Okay, so di sini should be here lambda max equal to 121.57 nanometer. Okay, so saya buat spacekan sikit. Okay, saya dah ada buat mentelan sikit tadi. Okay, so that means here data max adalah equal kepada k yang paling rendah. Okay, so kita boleh tahu n itu satu Lyman, so k dah mula 2 pada 2, 3, 4 dan seterusnya. So the longest wavelength corresponds to k equal to 2. So akan dapat lambda max 121 nanometer. So yang kita nak buat perpuluhan 2 pun cukup untuk. Okay, and then to the shortest wavelength, so yang ni akan correspond to the k infinity. Okay, so k infinity so ini kuasa 2 1 per 0 lah. Okay, dan awak akan dapat 91.174 nanometer. Okay, next kita akan pergi kepada Balmer series. So Balmer series kena ingat lah. So Balmer series adalah pada n equal to 2. So that means k nya akan bermula daripada k 4 nanti infinity. So yang ni tadi kalau ikut formula adalah 1 per n kuasa 2. So kalau yang untuk Lyman kita akan jadikan 1 per 2. So untuk Balmer ni akan jadi 1 per 2 kuasa 2 ataupun 1 per 4. Okay, so untuk k equal to 3, so gantikan nilai ni 3 kuasa 2. So that's mean here 1 per 4 tolak dengan 1 per 9. Okay, so make sure when you want to get the data max, yang nilai yang dapat ni adalah 1 per dengan nilai yang ni lah. Okay, if not you will get wrong juga. So data max adalah 656 nanometer. Okay, dan shortest wavelength juga adalah correspond kepada k infinity. Okay, so the same calculation. So untuk yang Balmer series ni calculation dia adalah sama. Okay, equation yang sama, cuma you kena pandai olah lah which one n value nya berapa dan k value nya berapa. Okay, so shortest wavelength equal to k infinity. So akan dapat data mean equal to
kita nampak 4.7 nanometer. So kalau tengok ni perbezaan tak jauh lah. Okay, around 700 nanometer. Kalau yang tadi pun, kalau pilih yang ni untuk line series 121 dengan 101. So lebih kurang 30 juga lah. 30 nanometer. Yang ni lagi pendek lah dia punya perbezaan dia. Okay, at least kalau bangun ni lebih kurang 700 nanometer. Okay, dan kita tengok untuk function. Function series adalah n equal to 3. So we will have k equal to 4, 5, 6 dan seterusnya until infinity. Okay, so yang ni n kuasa 2, so kita akan ganti dengan 3 kuasa 2. So kita clearkan untuk k kuasa 4, k equal to 4. So sini akan jadi 4 kuasa 2. So 1/9 tolak dengan 1/16. So you done the calculation, you will get 1875 nanometer. Okay, then untuk k infinity, okay, untuk shortest wavelength, you will get 820 nanometer. So gap between this the longest and the shortest will be around 1000 nanometer. So kalau yang line series tadi cuma 30 nanometer, Balmer series 300 nanometer. So untuk function series dia makin, the gap dia become lebih besar lah, 1000 nanometer. So kalau kira kan untuk series yang n equal to 4 dan seterusnya, so gap dia akan makin lebar. Okay, akan makin tinggi. Okay, so saya masuk sikit untuk example kelima. So untuk chapter 1 saya sediakan around 5 example saja. Okay, so then saya akan lepas ni saya akan continue dengan chapter kedua pertama yang hari tu kita berhenti pada Schrödinger. Okay, untuk contoh kelima. So yang ni soalan dia kata determine the wavelength of the fourth line of the Paschen series of the hydrogen. So you know Paschen series adalah pada bermula daripada n equal to 3. So kalau nak tahu fourth line ni, kita cari fourth line k yang keempat lah daripada permulaan dia tu. Okay, so kita tahu pasti adalah n equal to 3. So kalau awak sedangkan k equal nilai k bagi Paschen series ni mula daripada 4, 5, 6, 7 ni pun ada markah tau. Okay, so yang keempat adalah pada k equal to 7. So kalau nak kira kepada katalah pada line yang ke-6, so that means k pada equal to 9. Okay, so the fourth line series adalah k equal to 7. So masukkan dalam calculation. So yang ni sama lah ke tadi, 3/149 akan dapat lambda equal to 1005 nanometer. Okay, so untuk chapter 2, contoh soalan chapter 2 saya akan sambung lepas saya complete nota untuk chapter 2. Okay.